ଆମ ଦେଶରେ ଚା ନ ପିଇଲେ ଆମର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟକ୍ସ କିଣିପାରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି କିଛି 15ଟା ଟପ୍ ଷ୍ଟକ୍ସର ନାଁ କହିବି ଯୋଉଟାକି 20 ରୁପିଜରୁ ବି କମ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଚା ଦାମଠୁ ବି ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ହାର ମସ୍ତ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ପିସି ଜୁଏଲର, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇନଫି ବିମ୍, ଥର୍ଡ ହଉଛି ରତନ ଇଣ୍ଡିଆ, फोर्थ हूँ उत्कर्ष बैंक, फिफ्थ हूँ इज माई ट्रिप, सिक्स्थ हूँ हाथवे, सेवेन्थ हूँ जयप्रकाश पावर। तो युवाक सब हूँ 20 टंकारु कम रे आपण माने एबे किनी पारिबे। चा पिले तो शेष किछि लाभ भी नहीं आउ देह भी क्षति भी हुए किंतु तथापि आमे डेली चा पिउता किंतु एगुडी को किनिले आपण माने जानि परिबानी केते बेला आपनकर भविष्य चेंज भी हे जिवो। तथापि एटा मो निजर रिसर्च आपण माने इन्वेस्टमेंट करबा उपरु निजे भी थरे रिसर्च करि नियंतु। आउ लाइक शेयर आउ फॉलो करंतु मो चैनल लोपी रहस्य ए भली स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइस पाई के ना रहुची। जय जगन्नाथ।